العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى في أما بركة أمي على مسألة أكل بكاك le 30 12e mois 2021 أنكلا الذكر أمنا دوما ولندكم الجلسة الإرفانية على دونسكي إن شاء الله أني في شامان فو على كتير أنت من أبو ندا شامان كنا ممكن ودي التربية الروحية كوني من بأنا كني لامو إبافو فرسوب بالله تشون تربية روحية ألم ساتمني ولندا أما رزمي كبيتات وأنا أما رزمي التربية الروحية éducation spirituelle كني من بلا كني لامو أموا تيني فوفنسا أفلو ويا المربى فلانا المربي سبنا الرب المربى ويجوين الرب ويجوين المربي ويجوين نيمي لامو جون نيمي لامو ايه جون كي ميكا ابي لامو نماجمي الرب تيجي مسبا لامو تيجي مسبا مين با لامو اوري كيد سبيريتي واجبي wala sa éducation spirituelle ka sɔrɔ ɲɛ e bolo ni saba dafalen ka sɔrɔ a fɔlɔfɔlɔ an b'a daminɛ fɔlɔfɔlɔ la al-murabbi o de ye guide spirituel al-murshid ruhi al-alim al-arif al-wasi guide spirituel min ni dɔnnibaga don ala dɔnna don awa a sera yɔrɔ jan ala ko la maa don maa min sera a bɛ fɔ maa min bɛ se ka maa wɛrɛ tɛgɛ minɛ كدو على ما ميسيكا ما وركنا وكوفي المربي المربى امين بيغلامو وكوفي الرب ني سبا بكي جانتي كوري جيمكو اي جوي يبيكا على من بتو على يجو يبيكا بتو نسلامي وجوي mungama anshina nima katem kundaninka ka saubiya ke an yi jatimina ke kafo adamadin sekere maro o de ala yi min dugu i sekere maro ala kelen bɛ kɛ o dugu i b'a fɔ mondu yɛrɛ sekere ala kelen bɛ k'o dugu cogo mondu sekere ala yɛrɛ de fɛn fɛn bɛ a bɛɛ danfɛn min mɛ an ɲɛ bɛ danfɛn bɛɛ la mɛ danbaga bɛ min a dugulen don a baatinu a kelen bɛ k'a yɛrɛ dugu nga kelime ka yɛrɛ ti kɛnɛ kan n'a kɛwalew ye ani n'a mankutu ye ani n'a ka baaraw ye ani n'a tɔgɔw ye ani n'a ka danfɛnw ye ni min n'a bɛ ana ani farisogo min bɛ ana fɛn fila de don fɛn fila minnu bɛ gɛrɛ belebele la adamadennin na a b'i n'a fɔ i matière ma yɔrɔ ani i parti min n'o ye spirituel ma yɔrɔ ye matière ma yɔrɔ tɛ o de kama an y'a résumé ala ye an fa adama da a bɔgɔlama valeur foyi ma d'a ma f'a kɛlen ka nin fiyɛ a la a ko mɛlɛkɛw ma ni n ye nin fiyɛ a la faqa'u lahu sajidin a y'aw tenbiri a tila tuguni k'a fɔ mɛlɛkɛw ye n bɛna bila dugukolo kan k'a kɛ n ka khalifa ye k'a kɛ n ka nɔlabila ye o ye jɔyɔrɔba de ye mɛlɛkɛw ye jɔyɔrɔ in nataw u y'a kanu ala ka jɔyɔrɔ in d'u ma nka ala y'a nɔgɔya adamadennin ni min n'a bɛ an na ni wajibi don an kan ka ko k'a jɛ ɲɛnɛma yɛrɛ ti ɲɛ a kɔ adamaden ti kɛ adamaden ɲuman ye fiyewu n'o tɛ i tɛ se ka gɛrɛ ala la fiyewu n'o tɛ a ti ɲɛ cogo si la f'i ka nin lamɔ n'i ye kuranɛ lajɛ ala ye kalekan 7 walima 6 ka sɔrɔ ka kuma gɛlɛnba dɔ de d'a ka kuranɛ kɔnɔ a ko suratu shams والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى على يكلي كليلا كي كلي شولا كي كلي كليلا ككلا كي كلي كلولا فيلا ككلا توني كي كلي شولا كي كلي كلي غانفلا جبي ani kile min o kɔfɛ k'i kɛlɛ sankolo la ka i kɛlɛ dugukolo la ka i kɛlɛ tuguni adamaden ni dingɔ min b'i la ni min b'i la ni bilalen farisogo kɔnɔ o waati de a bɛ wele ko an-nafsu mais n'a bɔra farisogo la a bɛ wele ko ar-ruh k'a to farisogo la ko wa nafsin wa ma sawwaha i kɛlɛ nin na fa alhamaha ko a ye adamaden ni la duniya aya ilhamu aka la duniya fujuraha aka cenigero aka cenige chugu ayo doni dia wa taqwaha aka alanya sana yoro ayo fena doni dama ako qad aflaha man zakkaha o ko fe ma kunan diala ma mienin ko ka je ka sanya wa qad khaba man dasaha ma kunan ko yala ma miya to yi amara nyena ma islam ala ko bebe ya rendu no fe ni do dakunya fla plisi ani moyi shego kimia u fen sanuma ne taraka nyangami fe wala la min ta do kiki chesri a nyangami le mina o kana tani re fen sanuma di eti ala kuta don adamade ni min bila ati ala kuta ati fara kanu doni alati imeni ni commencer ka ko ala ko kanu be commencer ka bangela ita boro do kashi be commencer ka naila ita boro do iba ila haliya do be commencer ka wulila o ye ni yere ka la haliyauti abuka commencer ka yere so abuka so min kono abuka commencer ka ko muna parce que balo mina mako do ula abuka commencer ka o soro ni e ka tabiya ni talembe ka bla farsugo ko farsugo e bogoti matière du giriya du ale ka mondu de dugumala ni ya du ko sanfɛ ni nga mondu ye alamul malakutu di ni nga mondu bi ani ya mondu ti meleke o nyumbi da bi nyuma o nyumbi ni nga mondu ye meleke ya mondu di o ye ka ala batu dron ka ala kosuma ka ala kofo ka ala kanu ati foyi wɛrɛ fɛ ni ala tɛ ala y'a bila farisugo k'a bila kaso segu bɛ to ka misaliya di kuma caman a ko a bɛ n'a fɔ tubani walima kɔnɔfa sugu wɛrɛ n'a taara k'a bila kafasu kɔnɔ kesu kɔnɔ u bɛ segin u b'a wele cogo di sanzara kɔnɔ k'a datugu ka taa bila fo giji camancɛ ba la baji fo baji i b'a fɔ i bɛ baji fɔlɔ tɛmɛ baji filanan sabanan fo wolonfilanan gele dɔ bɛ yen nɔ ka taa bila yen o gele in fana ka so de jɔlen bɛ so ninnu bɛɛ da sɔgɔlen bɛ ka sanzara in bila kɔnɔ yen kɔnɔni b'a kɔnɔ o kaso jugu ni n talen bɛ k'a bila o ɲuman de ko e k'i cɛsiri ka baji ninnu tɛmɛ ka taa so in dayɛlɛ ka tila tuguni ka taa sanzara dayɛlɛ ka kɔnɔni in ta ka bɔ n'a ye ka tila ka jiw tigɛ n'a ye ka n'i jɔ ka sɔrɔ a ma sa an b'o voyage de la ɲɛnamaya o de kama n'i ye waliyu ka tabi'aw jateminɛ olu y'a faamu joona joona ka fɔ jaa fɛn fɛn ye matière ma fɛn ye o bɛɛ ye farisogo ka ko de parce que farisogo ye matière de a mago bɛ min na o kɛnɛkan ko nin dumuni ji sunɔgɔbaw barolankolonw gɛrɛnnatagaw pangapurutuw jɛnɛyaw kɛlɛw cɛnniw girin su ni tile o de ka di ale ye baganyayɔrɔ de ye ale ye dugumala de
parti min dogolen bɛ n'o ye nin ye ale ti foyi dɔn ala sago o parti ja walasa i ka se k'ale sɔrɔ f'i ka taa ni matière siraw f'i ka taa ni spirituel siraw ye walasa i ka se ka ale kunu walasa i ka se ka fanga di ale ma i farikolo o de kama tarbiyatu ruhiya an ye walanda in sigi a kan walanda tɛmɛnen an ka kuma tɛmɛna fo kana se bi tɔnba minnu bɛ yen éducation spirituelle min n'a bɛ kɛra bi a sira dɔw bɛ yen min ye sitanɛ yɛrɛ ta ye dugukolo kama u b'u wele ko jamiyatu siriyaw bɛ yen ka sɔrɔ ala to sira tɛ tɔn de don a tɔn o tɔgɔ ka ca o fana bɛ éducation de kɛ ka taa sitanɛ fan fɛ o de kɛ olu ni ka nɔrɔya olu ni bɛ kɛ dibekuru de olu ni bɛ fin ka taa olu fana ka ala ye sitanɛ de olu bɛ i fana ye sitanɛ ka waliyu de olu fana bɛ dugukolo ka sitanɛ ka mission de la n'a ye jateminɛ kɛ a b'a sɔrɔ waati bɛɛ ala ko ta cɛjugu kura dɔ bɛ bɔ ni publicité ye a bɛ diɲɛ fan bɛɛ ma o tɔnba ninnu de ka lajɛw bɛ yen u bɛ hakilinaw ta kɔnɔ ni ibilisa yɛrɛ ka hakilinaw ye ka bɔ n'a ye hali aw bɛ dɔnsen dɔw ye minnu bɛ ɲɛsin jɛnɛya ma dɔnkili a dɔw bɛ bɔ nin tɔn ninnu de kɔnɔ k'a di artistes ma a b'a ye catiriw la u bɛ catiri sigi thème dɔ kan thème min bɛ se ka jamanadenw bila ala kuta la a bɛ bɔ nin tɔn ninnu de la a bɛ fini qualité waati bɛɛ fini qualité dɔ bɛ bɔ min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden lebu tɔ ci kɛnɛ kan a bɛɛ bɛ bɔ nin tɔn nin bɛɛ ye olu ka mission de ye parce que olu ye sitanɛ ka wuli ye mais ala sago sira a tɔn ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka tamasiyɛnw a dɔw bɛ i bɛ tirangili ye ɲɛkili den kelen b'a kɔnɔ u bɛ tirangili ci ka ɲɛkili ni den kelen bila a kɔnɔ i b'a sɔrɔ a mɔgɔba ninnu caman bɛ yen n'u bɛ foto ta u b'u ɲɛkelen datugu ka kelen ye ala dɔnkilidalabaw walima balontannabaw u bɛ i ɲɛkili den kelen dessin ye k'u fari fan dɔ la walasa a ka faamu k'a fɔ k'olu bɛ kafiri kɛ ɲɛ kelen de o tɔnw bɛ baarabaw la u bɛ baarabaw la dogo la i ɲɛ bɛ jamanaba ninnu ɲɛmɔgɔba ninnu camanba de b'a kɔnɔ hali diɲɛ laban in na bi karamɔgɔba caman bɛ yen u b'a kɔnɔ dɛ karamɔgɔba caman b'a kɔnɔ u bɛ ka kule ni ala tɔgɔ ye mais u b'a la ka fɛn wɛrɛ bato dogo la min tɛ dɔw ko eliminati ani faramaso ka ca tɔn ninnu ka ca karamɔgɔba caman b'a kɔnɔ bi bɛɛ b'a kɔnɔ n'i ka sira ye o y'u ka tamasiyɛnw ye a tamasiyɛnw ka ca mais u bɛ tamasiyɛn caman ta la ka sɔrɔ ala ko tamasiyɛn don dɛ tamasiyɛn caman b'u bolo sitanɛ y'i gulon a la walasa k'a yɛlɛma ka kɛ sitanɛ ko ye ka sɔrɔ ala ko symbole tirangili min filɛ nin ye tirangili ye ala ko symbole de sitanɛ ko symbole de tirangili ye secret dogolenba de ala ko secret dogolenba don ni ala ye mɔgɔ min kanu a b'a secret in bange secret dogolenba sitanɛ fana y'i pro aw ma hali nombre minnu b'u bolo 66 ani 11 ninnu 11 ye huwa ye 66 ye alahu ye u b'o nombre ne ta hali tɛgɛ min n'u b'a kɛ tan ni alahu de ye ni alamɔgɔw ka signe voilà ni 666 ni de ye 666 ye mɔgɔ caman t'a dɔn kori in de ye kunkolo ye k'u k'ala saba 600 u b'a kɛ nin ta ni de y'u ka 666 an bɛ ka alahu bɔ olu bɛ ka 666 de bɔ pour la naissance de Satan ko sitanɛ bangera diɲɛ dan ayi ɲɛnɛmaya dan ni san 600 ni 60 o de ye sitanɛ ka naissance o de kama u b'a kɛ tan an b'a kɛ tan ni alahu ye o tɛ alif lam lam ha n'olu y'a kɛ tan 6 1 6 2 6 3 666 bon ka tamasiyɛn dɔw bɛ yen hali minnu b'a kɛ tan u de b'a bɛɛ la mais komi walanda t'u kan u ka saraka caman bɛ yen bakɔrɔni de don u yɛrɛ bolo ko sitanɛ ɲɛda ni bakɔrɔni de bɔlen don o de kama i b'a ye wa fɛn caman u b'a kɛ tan
ni bagorani nyada de glane ya oro ya go gire fla si dalen nyada bolaw ni shi utombo chama bi je wono bi a chama banga jamana kono u keleme ka mission wuli mission munun bato u be siga do islamaya kono ni islama wore ka islamaya ci voilà voilà mun bi ali yala ka demo ke aka chala fi abu ka tamashin chamana même le christianisme ouais no anga dina uti anga dina uti bi ubeka uye kele sugu beke ka nyeshi islamana umasi ulu de ka to ngono wati be ibi aye do groupe do bora ka descendre ke ala kira ordre bébé bon groupe formation illuminati sa fe ay jatemana ke sa fe nkoro do bubulo be mi yanga je fanta anani ka wajibi abeka nu ma bana do kriye ubi tabiya do kriye ube ubi nani kodi do ka jagu asigi je beka o be shitane ka mission c'est jati do fana be shitane na ka jama bolo ko sano sa hakete fu ka dugulu be de mara ni min bana do be boyti ni min bana yi boyti groupe be dugulu fambe be ba kana ni dona la kitisa c'est na ka gouvernement kitasa kubila kana ya me ko go fa ni dona la kitisa ni ko ni dona la ko ni ubiso na fu chama mbala et puis ni dona la tuku alni butigi ferelaji et puis jamana min kono mo bala no setigi be enu be de bla contact yoro ni kele ubi bo no voilà ni pour que mo ka famu ka fo spiritualité sera wara ubi minti meleke yasrai oye ka tigi to dibi ko ima yesurotu bakara akilite qur'ana ayana alaba fo munun gara limanya jongni ali de uluka woli abu bo debila katanu e nord dila de munun tugula sitana nunu batoliko ubu bo norala katanu sitani bi sabari dongo do ka bo norala kibla dibila ki kafri ki ni finkiri ala ko fanchite bi wala so bi mune halaki bi jenga o de warala jengo an wala ine jumai kan ni éduquer ka ke alasa kanin ku ka je ka ke alasa adamadin amena ngate muko adamadin kilingilin be an be mo ke joy ala ya be dan ala ya jon folo dan ka be bo ala an fa akele ka an fa adamadan ayam ba hawa bo ala akele ka an ba hawa bo ala do bora o chula ola ifa ko fe ifa ko ba o ya an fa adam nga o ye farsugo ka sai ninga sara fe du ku faya wara be ninga sara fe iba fo faya be farsugo ka sara fe o faya o be ka kuntigi o ya kuntigi muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yubachama benono mika Sheikh Ahmad Tijani sheikh be kuma ka kuma chama aka kitabu mina be wole ko alwaridat kuma kan aya sabati ako farsugo adama de parti flain farsugo matière fanfe i moke o yan fa adama i fa o yuru fa ngani fanfe be fa o an kutigi muhammad sallallahu alaihi wa sallam warga maga hadisa do bafo kuntu nabiyyan wa adam bayna al-ma'i wa turab kala kunye nabi nyumaye kama sura an fa adama be jini bogoche amalle sai ka bayani wa su ali muhammad nabi bin ali bin nabi nyumaye ka sura an fa adama be bogo aljini nyonche kunni israfe i fayre an kutigi muhammad be fayali o ko fe gidi mi ni klebe na
muna o fo wali munun sara shuti siga mo ko tarbiya de mo chama ma fam min sara abarka bi ni aisa min ti koro ko chama nyi mais min bi nina o de bi itega mele kadu ala ni wali fatula aka wali ya mabane aka mo ni ma mabane nga ka no labla min be no kera noro tigi ibi tugu odila ni tugu kibe to shuine ko wala saw kila siti sede muna parce que demi na be shimi ati shute siga shindi dem shute shindi dem ale nyana ma de be shindi dem bamso mini nimba la jiba shi o de be shindi dem spiritualité fina kono guide spirituel min be nina o de be sika fempa o de be sigi tegemene wala saka ni norma fali e fina o de i fay ninga sarafe faw be ka kuntigi an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko o faya fene khasu be amu bi amu o ye ni min be belay général ni min bi bela ko ni be sursu ala kira min ni min bi bela o ni be sursu ameka Ahmad Tijani ga kuma de lamba de Sheikh Ahmad Tijani ale de yafo aka wali yako hakilna wara be siga soro wali wara la mintini me ayafo tuko min me ka langaleti ako ni général serafe ni be bora an kuntigi Muhammad ni kerengereliama ni fene duñ do fene bora la kerengerelia serafe o kerengerelia sera do jimi iba fo nabi ñimo ala ka ci dem be o ka ci de ya noro mi blarula ka bora kuntigi Muhammad wali fene nana wali fene ka minero yi o fene bora ala be o ye sira keren lingi oni beje jikili beje ni be bela me mo nyuma ya sira fe o fene be adam ni be résumé wi sananga do tarbiyatu ruhiyya timko ni kuma nunu fene ibita somi ala tuma mini ala kuma sila ka dayli ni ala kuma sila ka barakila ibna siro doma ika gidi ni ala mo dafaleni ala ba jiri la mo fasulu batin ko ala bina jiri la ka fo mo fasulu mo o do ibna commencer ka dala ka fo ja ninga srafe ne fene mine ninga ni life ifa do ka so ma cer srate wori kama ala ko mu'minin be fay ala kira diwni mun sona la katuma ni nabillahi nuhu la jey muna ala kele ka de halaki mun nuhu ala ngi ko ali dinu ak mana kamata ala ko may dinte kasura wulu dinu na ala ko dinte muna aka barati barani may edun de barani man kelaw parce que barani man kelaw nora mi mina teme ulufe o bena bo de la kasu o bena teme ennu de fe wala saka sene alama bebe tugu ala kira de la wala saka ala so oy bey mene mo gam gomme fe ka sara kengere ta kira fatunu ko fe ka ke manyuma yi fi ka tugu ikle manyuma o de bi se kira ma ki se alama o fene madadu nasra de bey minti kene kanta mini nyebala ifani babi ila modononi bamso bi ko ki inogo boyla fuka inene ki ko ni ngolo ba ko fe bila do bi ko ki je ki la do dononi ka dumunu dima ka jiwu dima fuka ti ko robaya gidi de boke kanali la ko be jenga tumoti wodi kama be fiye ni ala mo da falen soro ki i delen waka ala kula ayi tega mena do yere a donga fo noro serima kani dugana awa fen kilin pe min be siga connection be tige we kanu bani yani muti dongo do na toro na yi dusukuna fen to be tige don ko no
o tele kelen ka kuma o ye wallu bɛɛ ka bɛnkan ye o de kama fɔlɔ minnu bɛ mɔgɔ ɲumanya kɔ u ka kɛlɛ belebele ye tɔɔrɔ kana na u dusukun na ka ɲɛsin o si o de kama ala kɛra ye kangariba da a ka sahabaw ye a y'a fɔ umar ye ko umar ma dama ne kanu ma bon yɔrɔ ka tɛmɛ i fa n'i ba kan i ma kɛ limaniya jɔn ye f'i ka ne kira kanu ka tɛmɛ i fa kan ka tɛmɛ i ba kan ka tɛmɛ i nin kan umar ka limaniya bɛ sɔsɔ umar kama kira bi n'i kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan kanu ye fɛn ba de ala ko jɔlen do kanu kan ala y'an da kanu kan awa a bɛna diɲɛ wuli o kanu kelen de kan ala ye fɛn fɛn kɛ a ka jɔn ɲumanw ye u ka cɛsiri m'a to a y'a k'u ye de a y'u kanu de fɛn o fɛn n'i b'a kɔ ni sɛbɛ ye a fɛn kanu i ka ɲini i b'a sɔrɔ mɛ n'i m'a kanu ka ɲini a ka gɛlɛn i ka sɔrɔ dɛ n'i bɛ fɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ni hali i bɛ zikuru min kɛ walasa nɔrɔ ka na i ma ni vitesse ye a mago bɛ kanu tuma dɔw la kanu bɛ fɛn dɔ se e ma hali kalo kelen bato t'a se kanu bɛ fɛn dɔ lase e ma kalo kelen ala bato i t'a sɔrɔ i ma ye ala ko kira ka sahabaw ma n'u m'a kɛ kanu ale b'u labɔ yen pewu ka na ni mɔgɔw ye minnu bɛ kira fɛ u b'ale ala fɛ ale yɛrɛ b'u fɛ n'a y'i baara kɛla kanu tɛ yen ala mago t'a la kanu tɛ yen dɔrɔn ikhlasu tɛ ala dun ko wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ddin ikhlasu tɛ n'a fɔ kanu kana e bɛ ka ala bato ala kanu ka dɔgɔ fɛn wɛrɛ kanu ka bon yɔrɔ ikhlasu bɛna cogo di a ka gɛlɛn a y'aw janto kanu na ala yɛrɛ dama a ye ɲɔgɔn kanu kanu ye wajibi de kanu tɛ yɔrɔ o yɔrɔ sitanɛ bɛ yen kanu tɛ yɔrɔ o yɔrɔ farafarali bɛ yen kanu tɛ yɔrɔ o yɔrɔ fiɲɛ kalaman bɛ yen kuwa min bɛ tiɲɛni don aw o de kama ala bato la hali i bɛ se yɔrɔ dɔ ma i bɛ taa se maritaba dɔ ma a fɔ a ma ko kanu maritaba wa iyyaka nasta'in ale maritaba dɔ bɛ yen o ye kanu maritaba de ye o kanu tɛ k'i b'a fɔ i da la ko n bɛ ala fɛ n bɛ kira fɛ n bɛ n ka segu fɛ de da la i dusukun de b'i tufa diw k'a fɔ ala kanu na dew k'a fɔ kira kanu na k'a fɔ i ka segu kanu na fo tuma dɔ la e sigilen a bɛ k'i kɔnɔ ko e sen ne yɛrɛ ye ten e sen segu donnen tɛ ne kɔnɔ k'i kɔnɔ k'a b'i kɔnɔ a sigilen b'i kɔnɔ o ye kanu degré ba ye a bɛ se niveau dɔ ma ala kira la a bɛ k'i b'a fɔ ala kira yɛrɛ de b'e kɔnɔ a bɛ se niveau dɔ ma a bɛ k'i b'a fɔ ko ala yɛrɛ kɛlen bɛ k'a ka nɔrɔ bange i kɔnɔ nin ti sɔrɔ ni kanu tɛ dɛ n'i bɛ fɛ ka vitesse sɔrɔ rapidement mɔgɔ tɔw ɲin'a ma kanu sira minɛ fɛn kɛ min b'a to dogo la i ka gidi bi to k'i kanu kosɛbɛ a fɔ waliba dɔ tɛmɛna u y'a ɲininka ko sira jumɛn bɛ se ka mɔgɔ kɛ ala jɔn ye joona joona ka sɔrɔ i ma baaraba kɛ a ko ala bɛ filɛli kɛ yɔrɔ minnu na i jija i ka to ka sɔrɔ ala bɛ yɔrɔ minnu filɛ i jija waati bɛɛ i ka kɛ a ko ala bɛ yɔrɔ jumɛnw filɛ ko ala bɛ a ka cidenw dusukun kɔnɔna de fɛ dugukolo kan ni cidenw tɛ yen a ka waliyu dusukun kɔnɔna a b'olu de fɛ k'i k'i cɛsiri u nɔfɛ fo k'i kanu n'u y'i kanu i kanu b'u dusukun kɔnɔ ni ala y'i ye dɔrɔn a b'i tufa ka gɛrɛ a yɛrɛ o tɛ nkalon kuma ye dɛ an k'an cɛsiri ni kanu an ka ala deli ala k'an sɔn a kanu na k'an sɔn a ka mɔgɔ ɲumanw kanu na k'an sɔn ala tɔgɔ yɛrɛ min b'an da ka ala wele o kanu na ni ala tɔgɔ kanu yɛrɛ bɛ yen e bɛ se ka heure 2 kɛ bato la dugu kɔnɔ kɛ miniti 10 de tellement kanu bɛ ka baara k'i la i t'a dɔn ko waati bɛ ka tɛmɛ et puis ni kanu bɛ yen tuguni o la e m'a sɔrɔ la e la min bɛ tufan ka na jazubu bɛ na ni kanu in de bɛ jazubu nata kanu in de bɛ na ni kasiw ye nka kanu ye jɔyɔrɔba de hali kanu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ tan kanu tɛ koden ye dɛ hali ni mɔgɔ y'i kanu hali ni ala ko ta sira don a y'i kanu ni min k'a dusukun na fɛɛrɛ kɛ i ka a bɔ a sira kan mɛ ka n'a dusu kasi kanu valeur ka bon hali ni muso y'i kanu
ka jarabi la yɛrɛ kana a lagosi kana fɛn kɛ min bɛ a dusukun tɔɔrɔ k'a jigilatigɛ kuma fɔ a ye min b'a hakili sigi min b'a to n'i tɛ se k'a furu a bɛ sira wɛrɛ ta o waati sera kanu ye fɛn ba de o waati sera wala ne an b'a jɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sigi wɛrɛ jira Allahu